नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुघे अतोजे अशर्वाणो हन्देभ्यो गदन्नमः तमोञ्चदनमनस्तमुभयोधाग्न्योर्जाम्मजास्तति हस्तैकवः पदाता भगवो वप विशन्धनो कप्रदिनो विशल्यो बाणवा उत निसन्दस्य जायिकव आपुरस्य निगङ्गतिः जाते हेतुमेडुष्टमस्ते बभूवते धनो यास्मान् विश्वतस्तमक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेति अस्मान् विश्वतः अतो जैकोतिस्तवारे अस्वन्निते हितम् अवततदनुष्टगं सहस्राक्षसते कुले निषिज्य शल्यानां मुखा भव नमस्त आयुधाय नातताय त्रिगणवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां तव धन्व मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्रधीरिकः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोकुमानो अस्वेपुरीरिकः मानो वीरानुद्रवामिनो बधिरविगमन्तः सदमित्वा हवामहि बाहवे सेनाने दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय तिखिमति पथीनां पतये नमो नमः हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बबलुसाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो भवसेदे परिचरायाधन्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो गङ्गणे तस्कराणां पतये नमो नमः स्निकायभ्यो जिगागुंसभ्यो मुग्नतां पतये नमो नमः नकञ्चदभ्यो विकृन्तानां पतये नमो नमः गिरिचराय पुलुञ्चानां पतये नमो नमः गुभ्यो धन्वाय वैष्णवो नमो नमः आदाल्यादिभ्यः प्रतिदधाने वैष्णवो नमो नमः यच्छभ्यो सद्वैष्णवो नमो नमः विश्वविद्भ्यो विश्वविद्भ्यो नमो नमः स्वभ्यो जागतिभ्यो नमो नमः शयानेभ्यः आसीनेभ्यो नमो नमः स्थितिभ्यो धावतिभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमो स्वेभ्यो स्वपतिभ्यो नमो नमः व्याधिनीभ्यो विवियन्तिभ्यो नमो नमः गणाभ्यस्तु पुंहतिभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यो नमो नमः शङ्करेभ्यो नमो नमः माधव्यो अर्भकेभ्यो नमो नमस्तक्षभ्यो दत्तकारेभ्यो नमो नमः कुलालेभ्यः कदमाभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगलभाय च नमो जगन्याय च पुण्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसजाय च नमः ध्याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नमः ऊर्जाय च कल्याय च नमो भन्याय च कक्षाय च नमः सर्वाय च प्रतिसर्वाय च नमः आशुकेण सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि नमो सूर्येभ्यो जे दिविजे खामर्घमिखवहतेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचिर् दशोदीचिर् दशोर्ध्वा तेभ्यो नमो अस्तु तेनो भान्तु तेनो धृणयन्तु ते यं दिग्मो यश्च नो द्विष्टितमीघ जम्भीरद्मः नमोऽस्तु तेभ्यो जयन्तरिक्षे जीखाम्बातैकव तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचिर् दशोदीचिर् दशोर्ध्वा तेभ्यो नमो अस्तु तेन हृदयन्तो देयं दिघो यश्च नो द्वेष्टितमीघ जम्भीरद्मः नमोऽस्तु तेभ्यो
तेभ्यो जे पृथिव्यां जे खामन्नविघवः तेभ्यो 10 प्राचीर् 10 दक्षिणा 10 प्रतीचिर् 10 दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेन भन्तु तेन मृडयन्तु ते यं दिग्भोजश्च नो द्वेष्टितमीह जम्बिः दद्मः द्रम्भकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वाधुकमिव बन्धनान् तस्योन्मुखीयमामृतात् सगुंवितायां ऋतुपाठे पंचम श्रीनरदेश्वर महादेवाय नमो नमः। अब नमक चमक हुई अब एक छट्टो हुआ बाद में जितने माता जी के फोटो लिए हम जाओ ना भी जाओ माता जी जरूरी है। गणेश जी ने माता जी की कृपा में सारा कार्य हो रही है। हाँ जाओ नारी